हेलो। डॉक्टर आसिफ नकवी साहब। जी सच वाला सब आदाब। जी आदाब जनाब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ जी। फरमाइए जी मोहतरम, क्या कहना जी चाहेंगे? सच वाला साहब, काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो सुन रहा था अच्छा। जी जी जी। और काफ़ी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअल में जैसे अच्छा अच्छा। आपने मेरे नाम से देख ही लिया होगा, मैं एक शिया मुस्लिम हूँ और अच्छा अच्छा जी। काफ़ी सारे जो सवालात मेरे दिमाग में घूमते रहते थे और जिनका जवाब कोई देता नहीं था और मैं पूछने में भी थोड़ा कतराता था। तो काफ़ी चीज़ें अच्छा अच्छा। आपकी स्ट्रीम से सुनने के बाद क्लियर हुई और बहुत जी। सारी चीज़ों पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट होता था। अल्लाह ताला अच्छा अच्छा। ने जो नबी के बारे में आप लोग कहते हैं और एक अच्छा। लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर भेजे, हाँ हाँ। पैगम्बर भेजने के बाद भी जो सारी कायनात को अगर वो कन्विंस नहीं कर पाया, सारे लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया फॉर इस्लाम, जी जी। तो ये मेरे मन में एक डाउट रहता था हमेशा कि भाई जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है तो क्या वो प्रोडक्ट बाई जी। डिफॉल्ट बन गया कि उसको मतलब इसमें कोई ऐसी चिप नहीं लग सकती थी कि सारे लोग उससे कन्विंस हो जाते। दूसरा, एक जी बात और हाँ। मैं करना चाहूँगा जी कि एज ए शिया मुस्लिम वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो इनको पकड़ के रखना। तो अहले बैत पे जैसे आपने आपको भी पता है कि शिया मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं और अहले बैत को काफ़ी पकड़ के चलते हैं और अहले जी बैत के जो भी किस्से हैं वो बताए जाते हैं मजलिसों में हमें। जी। तो जो आज जैसे आपका कहना है कि मोहम्मद नाम का जो शख्स है वो उस वक़्त शायद उस एरिया में या वहाँ पे था नहीं, एक इमेजिनेशन है लोगों की जी। और उसको कहानी बना दिया गया। तो ये जो जी। अहले बैत के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, असल में बात ये है कि जब जिस शख्स को मोहम्मद कहा गया या माना गया या मनवाया गया, उसका होना ही साबित नहीं हो रहा, तो अब ये उससे जुड़ी हुई जितनी जो है शख्सियतें हैं, जितने नाम आते हैं, यकीनन वो भी जो है शक के दायरे ही में रहेंगी ना। जी जी जी। क्योंकि क्योंकि जो अहले शिया बैत मुस्लिम। का, जी हाँ जी जी, अहले बैत का सारे का सारा जो 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 है जो जो कुछ भी हमें जिस जिस जिन सोर्सेस से हमें मिलता है, जी हमें ये देखना चाहिए कि वो सोर्सेस कब की हैं और कहाँ सी हैं, किन के जरिए से हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। जी 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 तो अब वो जिनके जिनके जरिए से हमें ये सारी जो है मालूमात मिलती हैं, वो लेने जी की एक जरिया है, वो है खुद मुसलमान। जी तो अब ये जी मुसलमान, एक मुसलमान उन्हीं की बात को लेकर जो है अगर इतना यकीन करते हैं तो तब तो खैर फिर ठीक है भाई, उनका यकीन करना उनके लिए मुबारक हो। लेकिन ये कोई इल्मी मामला नहीं है ना भाई। जी इल्मी मामला या हकीकी मामला तो वो होता है जब किसी वाक़े या किसी किसी शख्सियत या किसी शख्सियात के मामले में एक से ज्यादा जराए से हमें जो है वो सारी बातें हम तक पहुंचे, जी जबकि इन मामलात में ऐसा नहीं है। जी बड़े झोल हैं, बड़े जो है उनमें जी जी नकाइश, वही बड़े जो है क्योंकि हुक्म पाए जाते हैं। जब जी जी हाँ। क्योंकि जो शिया मुस्लिम्स हैं वो बुखारी और जो दूसरी हदीस की किताबें उनको वैलिड नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना जी ये है कि ये इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और ये हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 200 साल बाद लिखी गई हैं। तो ऑब्वियसली जी वो किसी भी हदीस को, जो मैंने काफ़ी हदीसें उसमें पढ़ी जिसमें कई सारे किस्से मुझे बड़े सरप्राइजिंग लगे, जैसे कुछ हज़रत आयशा से रिलेटेड हदीस थी और जो वो एक किस्सा है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि वो जो उनके चरवाहों को लेके भाग, चरवाहों को मारने के लिए, वो सब मुझे बड़ा एक मतलब बड़ा ब्रूटल लगा वो सारा सीन। और क्योंकि मैंने शुरू से आई वाज नॉट अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो मैंने कुरान भी बहुत लेट सुनना शुरू किया, अभी करीब साल 2 साल पहले मैंने जब जब मैंने सुनना शुरू किया तो बड़ी सारी चीज़ें रिपीटेटिव थी उसमें और मुझे जो सबसे बड़ा ताज्जुब हुआ वो ये लगा कि इट डजेंट बिलोंग्स टू टुडेज वर्ल्ड। उसमें जितनी बातें हो रही हैं वो जो ईमान वाले हैं, जो ईमान रखने वाले हैं और ना मानने वाले हैं उनके लिए हो रही हैं। सारा सारा जितना कन्वर्सेशन है वो सिर्फ उसी पे बेस कर रहा है कि जो लोग इल्मान लिया है और जो नहीं लाए उस टाइम का। तो जी जितनी भी उसकी कन्वर्सेशन है वो मुझे यही लगा कि ये सारा एक ही कम्युनिटी को और एक ही एरिया में एक ही टाइम से बिलोंग कर रही है। जो लोग जी कहते हाँ। हैं कि ये ता क़यामत तक के लिए है, तो मुझे आज के ज़माने का उसमें कोई ऐसा लगा नहीं सिस्टम के उसको हम कहें कि ये आगे वाले टाइम में भी हमें हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें जी सारी हाँ। चीज़ें रिपीटेटिव थी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो पूरा सुन भी नहीं पाया क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेटिव रिपीटेटिव हो रही थी
اور وہ مجھے یہی لگا کہ یہ ایک پرٹیکولر ٹائم میں ایک پرٹیکولر کلٹ کو یا گروپ کو کنونس کرنے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں. جی ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی ہوئی، آپ ایک کھلا ذہن رکھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ جو ہے کیونکہ چیزوں کو ان کی فطری نظر سے دیکھتے ہوئے ان کی جو ہے حقیقی معنی تک سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے بہت خوشی کی بات ہے. بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. اور ٹھیک ہے، ہم اگر ہمارے مومن بھائی بھی آتے ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ بھی آتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی یعنی براہ راست کوئی گلہ نہیں ہے. ہم ان پر جو ہے گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم یہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سچولا جی، کیونکہ میں بہت سارے سوال اگر اسلام میں اگر کوئی کوشچن آپ اٹھاؤ تو آپ کو فوراً ڈانٹ دیا جاتا ہے اور آپ کو فوراً گناہ کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، اور آپ کو بالکل بتا دیتے ہیں کہ تم تو اسلام سے بالکل مڑ گئے ہو. کیونکہ کئی سارے ایسے سوال ہیں انسانوں کے ذہن میں جو کئی سارے مومنوں کے دماغ میں ہوں گے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کر نہیں پاتے کسی سے، اور ان کو جواب دینے کے بجائے ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل. کیونکہ اگر کوئی بیٹھ کے ان چیزوں کو سمجھائے یا کوئی ایسی مطلب اس کی ویلڈ پوائنٹ بتائے تو کسی کو سمجھ میں بھی آئے گی چیز، لیکن کوئی ویلڈ پوائنٹ تو ہے ہی نہیں. کیونکہ جو آپ نے بھی جیسے بتایا اور میں نے بھی جو جتنی تحقیقات کی کہ جو سب سے پرانا قرآن ہے وہ 8ویں یا 7 سینچریز کے بیونڈ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی سب جو لکھا ہوا تھا وہ اس طریقے سے کہ اس میں نہ تو نقطے ہیں نہ زیر زبر ہے، تو کیسے سمجھ میں انڈرسٹینڈنگ میں کتنا فرق ہو گیا اس کا وہ کہہ نہیں سکتے ہم ابھی. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے پاس اور بھی لوگ کافی جڑنے والے ہیں. تو میں صرف یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کی اسٹریم سن کے میرا دماغ اور میرے ذہن میں جو سوالات تھے اس کے کئی سارے جواب ملے، اور میں ابھی مطلب میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اور میں بہت زیادہ تحقیقات میں لگا ہوں. میں نے کبھی اتنی تحقیقات کی نہیں تھی اسلام کے بارے میں. جو میں مانتا چلا آیا تھا، میں ماننے والا تھا اور میں مانتا چلا آ رہا تھا جیسا بتایا گیا تھا، لیکن اب میں چیزوں کو بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میرا جب تک میں اس کی تحقیقات پورے اندر تہ تک نہ پہنچ جاؤں. اور آپ لوگ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اگر آپ لوگ کرتے رہیں گے تو یقیناً بہت سے جو لوگ جن کو اس بارے میں نہیں پتہ ہے، مجھے تو خیر تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کو تو بہت زیادہ نالج نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ فالو کرتے جاتے ہیں بہت ہی اس سے عقیدت سے. لیکن یہ چیز اسلام نے خود کہا ہے کہ آپ اسلام جو ہے غور و فکر کرو اس کے بارے میں. تو جب ہم غور و فکر کا ہمیں کرتے ہیں تو ہمیں کرنے کا موقع دیا نہیں جاتا. جب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات چیت سننا نہیں چاہتا، اور ذرا سا بھی آپ اگر سوال تھوڑا سا ریئلسٹک پوچھ لو تو اس میں ان کو مرچیں لگ جاتی ہیں، پھر اس کا جواب نہیں دینا چاہتے وہ. اب پروفٹ محمد کو لے کے میرے دماغ میں کئی سارے کوشچن تھے جو آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ بھئی یہ ان کا کریکٹر تھا، تو اس کے کریکٹر پہ تھوڑی سی بھی آپ بات کر دو تو آپ کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، جو کہ کئی ساری چیزیں اس میں ٹھیک نہیں ہیں، جو مجھے نہیں لگتی میرے حساب سے. تو یہی سب چیزیں جو بہت ساری آپ لوگوں کے تھرو کلیئر ہوئی ہیں، تو اس کو میں آگے بھی سنتا رہوں گا. آپ سے ادباً ریکویسٹ ہے کہ آپ پروفٹ کے اوپر کسی طرح کا ایسا کوئی سوال کھڑا نہ کیجئے. ڈانٹ نہیں دیا جاتا بلکہ کاٹ دیا جاتا ہے. آپ خیال رکھیں، سیف رہیں. دیکھیے میں نے ابھی صرف اپنے گھر والوں سے ہی کیا تھا، باہر کروں گا تو شاید کاٹ بھی دیا جاؤں، تو اس لیے وہی میں باہر تو ابھی نہیں کر رہا، لیکن باہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کو چیزیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی. اور جس طریقے سے آج انٹرنیٹ کے سورسز سے آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے، تو میں تو اب کافی چیزیں پڑھ رہا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل بھی دیکھ رہا ہوں، ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سے کیا آیا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں کامن لگ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں کاپی کٹ اینڈ پیسٹ بھی لگ رہی ہیں. تو یہ سب آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے روشنی دکھائی اس کے زیر تلے جو اثر ہم اس کی اتنی تحقیقات کر رہے ہیں، تو دیکھیے انشاءاللہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا اس کا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ جیسے لگتا ہے آپ جو ہے نوجوان ہیں، اور ہمیں جو ہے آپ جیسے نوجوانوں ہی سے جو ہے یہ امید ہے کہ یہ چراغ جو ہے چراغ جلتا جائے گا، کیونکہ اندھیرے میں جو ہے ہر طرف اندھیرا ہے، عقیدتوں کا اندھیرا ہے. تو ایسے میں علم کا، تحقیق کا، منطق کا جو ہے چراغ جلانا واقعی بڑا کام ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جی فرمائیے. جی سچوالا جی، انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا جب کوئی سوالات میرے دماغ ہاں ضرور تشریف لائیے. بہت اچھا لگا ڈاکٹر سچوالا صاحب.
जी, मैं डॉक्टर साहब की जाने से पहले क्विक एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा, एक या 1.5 मिनट में आप थोड़ा सा जवाब दीजिए। ये सबरीमाला देवी जी ने इस्लाम कबूल कर लिया और फातिमा बन गई हैं वो, इसके बारे में आप कुछ अपनी ओपिनियन दीजिए। हाँ, एक जो है भारत के एक सूबे तमिलनाडु की रहने वाली एक कोई खातून है सबरीमाला जी देवी, जो जी अब जो है फातिमा सबरीमाला बन गई हैं, और वो जी नकाब ओढ़कर जो है वो मक्का गई हैं, और वो उनका दावा है कि उन्होंने कुरान को पढ़ा और इस्लाम कबूल किया, और वो जो है न जाने जी कितने लोगों के लिए जो है इंस्पिरेशन बनी है, कितने हजारों लोग जो है उनके पीछे चलकर जो है वो भी इस्लाम जो है कबूल करने के जो है दर पर हैं। तो ऐसी सूरत जी में कि एक शख्स जो है जो इस्लाम के बारे में जीरो नॉलेज भी नहीं लगता, अचानक जो है वो कहता है कि मैंने कुरान जी पढ़ा और जो है मैं इस्लाम कबूल कर लिया, और जो है वो लोगों को जो है मतलब हजारों लोगों को दावत दे रहा है उसके जो पीछे जो है, क्योंकि वो एक्चुअली जो है वो सोशल एक्टिविस्ट रही हैं काफी जमाने से। तो अब वो जितने उनके फॉलोवर्स हैं वो सारा, चूंकि इनका जो है उनका गुरु जब जो है इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो सारे के सारे उनके पीछे वो भी इस्लाम कबूल करने के दर पे हैं। अब एक हम जैसे लोग हैं जो जिंदगी भर, मेरी उम्र इस वक्त 60 साल होने जा रही है, मैं जिंदगी भर कुरान को जो है गौर करता रहा, पढ़ता रहा, और जो इस्लाम पर मेरी नज़र रही, मैं उलमा के साथ रहा, मैं जामिया में मदरसा में जो है मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और पूरी तहकीकात के बाद आज जब मैं कुरान पर जो है या इस्लाम पर बात करता हूँ तो ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, जबकि ये खातून कुछ भी नहीं जानती और ये इस्लाम का प्रचार कर रही है, तो जो है सब सारे के सारे लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, जरा देखिए, है ना। सचवाला जी, मैं तो ये कहूँगा जो जान जाएगा वो फिर प्रचार नहीं करेगा। जैसे आप जान गए, समझ गए, तब आप प्रचार नहीं करते, बल्कि आप लोगों को अवेयर करा रहे हैं। तो जो मोहतरमा हाँ, ये असल में क्लेम कर रही यही हैं, बात है जी एग्जैक्टली। जी हाँ, जी 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 जी, जी, तो जो बिल्कुल सही मोहतरमा बात। क्लेम कर रही हैं वो ना जानी है ना पहचानी है। जिस दिन वो जान जाएंगी, पहचान जाएंगी, उस दिन उनके जो व्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगे। हाँ चलें, जी ठीक है, बहरहाल जो भी है। तो बहुत बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, जी आगे भी जरूर जी आते रहिए। और जी जो जी, है बिल्कुल बिल्कुल अपना सचवाला ख्याल जी। रखिए आप जो है, और ज़रा एहतियात रखें कि बहरहाल हालात ऐसे हैं, आपको जी अपने जी जो जी, है मैं यानी समझ रहा हूँ जज्बातों आपकी को जो बात। है जी आप जी एहतियात से काम लेना पड़ेगा।